Hi guys! Guys, namin padula karon guys, oh. Ito guys, hula challenge. Yay! Still in. Okay. Okay. Number 1. Oh no. Hula na. Gusto ko maging sundalo. Okay, hatag, dancer. Ibigay mo na, baby. Okay, number 2. Hula na. Gusto ko maging doktor. Doktor, meron ba? Wala. Number 3. Hula na. Gusto ko mahimong Dana. Bajikiro. Majikiro, wala. Number 4. Hula na. Gusto ko mahimong gopo. Apo! Ana! Yatag, yatag! Bapo! Dancer, ibigay mo na! Okay, number 5. Hula na! Gusto ko maging bayot. Bayot! Bakla! Maning! Okay na na. Okay, hatag, hatag. Naa. Okay, dancer! Okay, number 6. Hula na! Gusto ko maging Abogado, wala! Number 7. Hula na! Gusto ko maging driver ng babae. Driver ng babae, wala! Number 8. Hula na! Gusto kong isang manikurista. Manikirista, wala! Number 8. Gusto ko Hula na! pulis. Pulis, wala! Number 9. Hula na! Gusto kong maging Kap wala! Number 10. Hula na! Matsunasen. Ako ay isang model. At sa dancer na! Dancer! Ibigay mo na! Dancer! Okay, number 11. Hula na! Gusto ko maging teacher. Teacher? Wala! Maging doktor. Doktor! Walay doktor! Okay, Roland! Hula na! Gusto ko maging teacher. Snatcher! Nagyapon! Yo, dancer! Yatag na! Okay! Isa sa dilan! Hula na! Gusto ko maging Huldaper. Hold upper na! Dancer! Ibigay na dancer! Okay! Ricky Balo! Hula na! Gusto ko maging maestro. Maestro, wala! O, Jimar Limbago! Hula na! Gusto ko maging Superman. Superman, wala! Laidan! Primitivo, hula na! Gusto ko maging isang mangungo. Wala! Wala yan mo! Okay, George Bation! Hula na! Gusto ko maging abogado. Abogado, wala! Jerome Imo, hula na! Driver na! O, dancer, ibigay na dancer! Yay! O, George Butse, hula na! Gusto kong maging Giller. O, naa! Atag, dancer! Ibigay na dancer! O! Okay, parikoy! Hula na! Gusto ko maging yumaman. Ah! Grabe! Okay, dancer, ibigay na dancer! Okay, Brad Rani Bayutas, hula na! Gusto ko maging milyonaryo. Wala! O, Roland Baguyop, hula na!
Gusto ko nang magbabaye. Wala. Oh, isa sa Dilan. Isa sa Dilan, hula na. Gusto kong maging Chickbo! Okay. Yay! Thank you for watching, guys!